Nocturnal Creatures. ¿Quién eres tú? 5 horas, 5 horas de directo, bro. By daylight. Un momento. Hurricane, no, ¿quién eres? Pensé que lo había atinado. ¿Qué hago hasta acá? ¿Por qué guardé en esta parte del juego? Ah, free time, ¿no? Ok. Thrills, chill, ¡tada! ¿Tengo tickets? Si no los gasto gasto mi free time con el gordito. Madre, solo le subí uno al femboy ese. ¡Sexo! Perfecto. Well, Perfecto. Si no tengo tickets. Ya está. Quiero hacer con Ifumi y cogérmelo. Nivel de batería del DualShock bajo. Bien, me queda mucho, pero ok. Sobreviviré. Ahora, ¿qué va a checar? Ah, sí. Febrero 2024 es un buen mes para suscribirse a PlayStation Plus y el motivo es bastante sencillo. Luego te leo. Bueno, vamos a leerlo rápido. No queda mucho para la revelación. No se anuncian los juegos y no queda mucho para la revelación. Y de ser buenos juegos para las personas aumentarían pronto. Es uno de los juegos essential. Y ese es Foam Stars. Ok. Me estás metiendo tremendo anuncio para que juegue eso, ¿no? Claro. Danganropa. Hifumi Gibbs. La Cola, Potato Chips. Espérate. ¿Tengo cum? No, no tengo cum. Tengo potato chips. Tengo 3, perfecto. Qué antojo de unas papas, la verdad. Unas papas ahorita estarían mortales, Estarían bastante cumiables unas papas. Los cosplayers estos días son totalmente ignorantes de su origen, la historia, el significado de su hobby. Y si no sabes tu historia, nunca puedes tener una experiencia de cosplay completa. Así que Mr. Nagi, prepárate para la detalladamente gloriosa historia del mundo del cosplay. Ahora, en 1955... ¿Quieres darle algo? Sí. ¿Qué le damos?
Unas potato chips. Smoke está bien. Y cabrón, dice que eso te gusta. Como sea, si querías pasar el rato por un rato. It's like... Makoto. ¿Qué ocurre, Ifumi? Duele. ¿Qué duele? ¿Estás bien? Tú realmente estás sudando. Te conseguiré algo de medicina. Espera, ¿qué tipo de medicina ocupas? Verga, bueno, no. Con la coca. Bueno, Coca-Cola. O de coca, no sé. ¿Ah? Say what? ¡Coca-Cola! ¡Coca-Cola dietética! ¡Tráeme un poco de Coca-Cola dietética ahora! ¡Wow! Eso dio un giro de 180 grados. Pero... No creo haber visto ninguna cola dietética por aquí en la escuela. Bueno, Coca-Cola dietética. I suppose. Lo sé. He buscado alrededor. Say what? Withdrawal. What the... ¿Qué grita? Withdrawal. O sea, como que está ahorita en español. O sea, me acuerdo ligeramente. Es un retiro. Más o menos. Pensé que estaba en un hiatus. Casi latino. Y ahora estoy pasando por un retiro de Coca-Cola dietética. ¿Retiro? Si tan solo hubiera masterizado la técnica del hipnoojo. Entonces tomaría control sobre el cerebro de Monokuma y lo usaría para que me consiguiera Coca-Cola dietética. Pero nunca aprendí eso. Tuviste suerte esta vez, Osito. Así que... Say what? ¡No aguanto más! Literalmente asesinaría a todos aquí por una lata de Coca-Cola dietética. No digas cosas como esas. Tienes que sobrepasar esto, hombre. You know nothing. Puedes decir eso porque tú no entiendes la gloria y esplendidez de una Coca-Cola dietética. La Coca-Cola dietética es un amigo para toda la humanidad. Un simple sorbo y tu cuerpo se derrite como mantequilla. Es el tipo de experiencia que nada puede igualar. Despeja mi mente. E incluso la más aburrida conversación suena como una experiencia cinematográfica. Como una chingonería cinematográfica. No experiencia, no. Me confundí. Sabía que estaba pasando por un retiro. ¿Estoy alucinando ahora? ¡Ah! ¡Lejos! ¡Aléjense! ¡Viles espíritus! ¡Los repelo! Ifumi, cálmate. It's like... Aquí vienen las alucinaciones de auditoría. ¡Esa voz! What? ¡Ah! ¡Princesa Piggles! ¡Eres tú! ¡Reacciona, hombre! La princesa me dijo que despabilara. No puedes dejar que la coca dietética te venzca. You got it. Tienes razón. No perderé. Soy un chico fuerte. Puedo soportar esto. Por ti, mi princesa. Come on, come on. Ahora, vamos a jugar a las traes. ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Te toqué! ¡Las traes! Murmullando como una niña pequeña, Ifumi corrió a quién sabe dónde. Él estará bien, ¿cierto? Sí, él estará bien, claro. Regreso a mi cuarto.
¿Qué quieres hacer? Ir con alguien, cabrón. Ir con alguien y culiármelo. Con la calladita de preferencia. ¿Qué quieres hacer con el Fumi? Pasar el rato. ¿Quieres oír lo que tengo que decir, eh? Bueno, ¿de qué quieres hablar? ¿Cómics, videojuegos, anime, figuras coleccionables? Escoge. ¿Quieres darle algo? Sí, las papas. Una vez fui un estúpido ruthless, pero el señor Gaegi me ha despertado el corazón a través del poder de la amistad. ¿Puedo llamarte maestro? Well... Hey, señor Naegi. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Siento que eres digno de confiar, ¿sabes? Eres el único al que puedo confesarle. He llegado a mi límite. Necesito salir de aquí, ahora. Y calma. No hables así cuando tienes esa mierda tan espantosa en tu cara. Ese gesto tan espantoso en tu cara. It's like... Necesito verla. Ay, necesito conseguir una televisión. Necesito ver a la princesa Pickles real. ¿A qué se refiere por real? Ella es un personaje animado. Pero quizás ahora sea un mal momento para decirle eso. Escucha, no te pongas triste. Estoy seguro que la verás otra vez prontamente. Tú verás tu... ¿qué era? ¿Algo Ángel Pretty Pudgy's princesa? Without a doubt. ¿Algo Ángel? ¿Algo Ángel? You know nothing. ¿Cómo te atreves a insultar a la princesa así? Dice un nombre bien, idiota. Su nombre oficial, ¿cómo era? Sé que era algo de Ángel. ¿Veamos? Oh, me acuerdo. El título completo es Ángel Demoníaco Preciosa Pudgy Princess, ¿no? Bueno, Demon Angel Pretty Pudgy Princess, ¿no? En realidad es Demon Angel Pretty Pudgy Princess, para ser más preciso. ¡Una puta estrella! Voy a golpear, cabrón. Te faltó la estrella, pero supongo que lo dejaré pasar. Gracias. Pero hombre, Fumi, tú enseñabas ese anime, ¿no? Claro. Ella es mi ángel guardián. Me abrió los ojos de la vida. How very sad. Antes de ella, no tenía ningún amigo. Simplemente era un chico mild-mannered, con modales más o menos. Antes de ella no tenía ningún amigo. Simplemente era un chico de buenos modales que le gustaba dibujar. Lastimaba todo lo que tocaba. Era un modelo joven que cayó en el lado oscuro. Por ejemplo, a veces una chica que es súper buena onda viene e intenta hablarme, ¿no? That's it. I'm sure of it. ¿Sabes? Ser bueno al extremo de ser raro tipo de chico. Y le gritaría a ella: ¡eres un hipócrita! Simplemente se lo gritaría en su cara y la haría llorar. Hombre, amaba eso. Eso es horrible. Probablemente traumatizó a esa pobre chica. Pero de pura casualidad, de repente estaba por la tele y vi un episodio de Demon Angel Pretty Pudgy Princess un día. Al inicio no sentía nada más que contemplación. Simplemente creí que era otro anime de una chica mágica.
But... Sin embargo, después de eso, ella vino a mis sueños. ¿Tus sueños? Soñaba que iba en una cita con ella. Y después de esa cita tan adorable con la princesa Pickles, fue muy divertido. Cuando me levanté me di cuenta que era un sueño. Me deprimí, pero me di cuenta que estaba enamorado. Quería experimentar esa sensación de nuevo. Así que empecé a comprar todas las cosas de la princesa Pickles. Todas las que pude. However... Desafortunadamente en el show mismo, la princesa nunca se enamora. Así que no importa que tanto lo quisiera, nunca pude ver la cara. Nunca pude ver su cara llena de amor, como lo hice en mi sueño. It's like... La cara que me hizo cuando se enamoró fue la cosa más tierna que hubiera visto. Yes, indeed. Entonces, filled to the brim. Brim debe ser como hasta arriba, ¿no? Hasta el tope, sí, hasta arriba. Así que lleno hasta el tope de mi tan cabrona afección por la princesa, decidí dibujar esa cara yo mismo. Estaba consumido por la pasión. Y terminé un proyecto de la princesa Pickles uno tras otro. Estaba tan feliz con los resultados. Decidí ponerlo en mi sitio web personal, solo para ver qué ocurría. Y fue un éxito instantáneo. Ese fue el momento en el que renací como un verdadero creador de fanfic. Así que es eso, Estaba tan feliz. No tenía idea de que había otras personas en el planeta que se sintieran las mismas cosas que yo. No puedo agradecerle, lo sé, así que... So it would seem. Agarré todo mi amor y afecto y lo usé para hacer increíblemente y vergonzosas cosas a ella. Creo que él perdió el punto como por una milla, pero quizás es mejor escuchar lo que tiene que decir. Creo que lo estoy entendiendo un poquito mejor. Ella aún se está desarrollando como una mujer, ¿sabes? Y yo puedo seguir desarrollándola en todo tipo de formas. Y quizás entenderlo un poco mejor ya fue suficiente. Me partí caminos con Ifumi y regresé a mi cuarto. This is a school. Okay, then. School announcement. Sweet dreams tonight. How are you? Box bye. Isn't that... See? See you later. Ya terminé a todos, ¿no? No, uno acabo y fume. Yo creo que el siguiente es el último. Ok, tengo gas burner. Fire Hermac. ¿Qué huele, bro? O chica, no sé. ¿Cómo vamos? No, ya no vuelvo a repetir ese error. No, después de que igual le dije a alguien, ¿cómo vamos, mi bro? Y me dice, soy vieja. Y yo, perdón. A ver, ocupamos estas dos. Bunsen Burner. ¿Cuántas? 30. Hay que farmear mucho. Haga de juegos en decadencia. Y por eso mismo es que la streameo. Está en decadencia, entonces no sacan nada nuevo. Me sirve. Welder.
Wow, ocupo mucha cosa. I'm sick of this. ¡Oh, no! Se me agotó la tipa esta. Se me fue la veracruzana. Voy a tener que reponerla. A ver, a Lifumi, ¿qué le gusta? Las papas, pero me queda una. Demon Angel Princess Figure. Ok, tengo 5. Yo creo que el bond de él ya lo voy a acabar. ¿Qué quieres hacer? Pues pasar el rato. No quiero, pero... ¿qué me queda, no? Sí, vamos su regalito. Y te damos tu estúpida figura de la piba esta. Mr. Naegi! Hola, señor Naegi. Es un poco vergonzoso, pero hay algo que esperaba hablar contigo. Te estaré esperando en mi cuarto. Sí, ya va a acabar ese bond. Ven tan pronto como puedas. Y en otra palabra, sin decir más, Hifumi se fue. Me pregunto qué ocurre. Ir ahí, invitarme a su cuarto. ¿De qué querrá hablar? Hice lo que Hifumi me dijo. Y fui directamente a su cuarto. Bienvenido, señor Naegi, a mi jardín de flores secreto. Entonces, ¿de qué queréis hablar? ¿Es sobre la princesa Pickles otra vez? Pickles. ¡No! ¿A quién le importa ella? ¿Qué te refieres? ¿A quién le importa? Creí que a ti te importaba como un chingo. Bueno, quizás me equivoqué. Simplemente no tengo espacio para pensar en ella ahora mismo. Verás, estaba empezando a pensar un poco... quizás crear algo original. En realidad he estado rondando por mi cabeza todo este tiempo que he estado haciendo fanfics. El fanfic es amazing. El fanfic es increíble. No me malentiendas. Es una forma de conectar con las personas. Para compartir un sueño, para hablar. Pero creo que tengo más que ofrecer. Estoy listo para un reto de crear ese sueño yo mismo. Estaba pensando si pudiera crear algo que quizás salve a alguien, en la forma en la que la princesa me salvó. Here we go! Quiero crear una pieza maestra que va a dejar anonadados a toda mi audiencia principal. Gracias a Hifumi. Yo odio a Hifumi. Yo el Danganropa lo conocí por... O fue por Monokuma o Chihiro, creo que es. Bueno, el Femboy. Fue por uno de... No, o por Junko. Uno de ellos tres. Por uno de ellos tres yo ubiqué el juego. Solo miro anime en los findes. Y solamente sé de los cómics más populares. Quiero probar y hacer algo que tenga el mismo alcance como este tipo de cosas. Supongo que lo que quiero realmente es crear algo que otras personas como que les haga querer hacer fanfic. Claro, voy a seguir haciendo fanfics. Ese es mi trabajo después de todo. Pero si puedo coexistir con trabajo original, es como lo mejor de ambos mundos. Así que ese es tu sueño. ¿Un sueño? Cuando lo pones así... para. Me avergüenzas. Pero tener un sueño en el que trabajar es muy bueno. Te voy a apoyar.
En privado. No, Mr. Naegi. En privado es inaceptable. ¿Ah? Yes, indeed. Quiero que te conviertas en mi asistente. Así es. Legendary Assistant Dash Story. Un legendario asistente barra historiador. I feel Creo. as if Hombre, qué increíble es eso. Serás como mi narrador personal. Hace mucho tiempo había un hombre llamado Fumi, o Gordito. Era un increíblemente famoso creador de fanfics. Su abuelo subió una montaña para cortar y cortar y cortar y cortar. Su abuela pasaba los días lavando las ropas, lavando pantalones, lavando todo tipo de cosas. Aquí viene un extraño y gigante melocotón por el río. Agárralo. Véndelo al postor más alto. ¿Y Fumi? Oh, lo siento. Me dejé llevar un poco por mi última historia. Eso era. Lo van a violar. Sí, ya ves. Puto y Fumi. Es muy raro. Como sea, estaré contando contigo para darle al mundo a Play by Play Ascending to Godhood. No sé qué es Play by Play, pero mientras asciendo a lo más grande. Quiero decir, al éxito. Voy a contar con tu perspectiva única, como mi amigo. Estoy contento de que aprendí sobre los sueños de Ifumi. Siento que he logrado entender a Ifumi un poco mejor. Creo que finalmente nos hemos convertido en amigos en el sentido más puro del mundo. Perfecto, acabamos todos los bonds. Tengo mi logro. O la princesa es una gorda. O porque en ese póster está gordísima. Qué raro. Perfecto, ahora a speedrunear esto. ¿Qué puedo construir? Necesito todavía el gas burner y el welder. Ocupo 30. Ok, ya ocupo mucho de ambos. Cuenta de Steam. Sí tengo, pero siendo honesto, no la uso. O sea, ¿para qué engañarnos? La he usado como 3 veces. Y era porque quería jugar al Paladins, porque hay una... A lo que sé, la skin del Engie del Team Fortress está ahí para un personaje, pero solo ahí en Steam. Ok, sigamos. ¿Qué quieres hacer? Creo que ya acabé a todos. Y no tengo tickets, así que pasar el rato solo, supongo. Necesito conseguir a este robot esta vez. Quedan 3 días. Uff. Está
También en el de cocina hay metal plates. ¿Qué quieres hacer? ¿Pasar el rato solo? Ya no puedo subir ningún bond. Ok, ya tengo este. Me faltan 9 del welder. ¿Qué ocupa welder? Me dipo. Metal plate, cupo 9, o sea 18. No voy a arriesgar. Ah, 16. Me quedé a una. No es bueno. Pasa el rato solo. Debería guardar. This is a school. Realmente... Bueno, guardo ahorita. Así que hoy es el día. Ahí está. Perfecto. Heavy Arms Monokuma. Oh, wow. Un cañón de pecho completamente funcional. Ahora eso es de lo que estoy hablando. Very nice. ¡Sí! ¡Carajo, sí! Es el sueño de todo hombre tener una máquina de guerra súper chingona a su disposición. Esta vez me tienen, chicos. Now then. Bien. Fuego. Al instante que Monokuma jaló el gatillo, hubo un flashazo de luz. Y el cañón no jalaba. ¡Ah! Al mismo tiempo, el cuerpo de repuesto salió volando por la fuerza del mismo. You guys. ¡Maldita sea, chico! Hey. Ustedes acaban de construir la cosa para su estúpida rutina de comedia, ¿no? Pum, pum. Bueno, ¿saben qué? Háganlo de nuevo. Fue un fracaso total. Pero técnicamente terminaron su tarea, así que... What are you gonna do? Supongo que les daré más tickets. 9 trip. Este es el último, el Warkuma. Este es el bueno. No puedo fallar en este. ¡Oh! ¡Tengo que hacer mucha cosa! Oh, no. Al menos las novelas de ciencia ficción no me tengo que preocupar. Microchip. Casi hago otra cosa. Microchip. Libro secreto de los poemas. Y pinturas.
Ok, tú vas acá. Tree branch. No, mandarte a ti por una lata de aluminio hasta acá no lo vale. Olvídate. Ahora sí tengo tickets para esto. Y solo puedo subir al Femboy. ¿Qué quieres hacer? Trip ticket. Danganropa, School Mode, Chihiro. Me llamaron. ¿Por qué llegaste justo cuando fue el Femboy? Qué buena Dixon. A ver, veamos. Vamos a el Dining Hall. ¿Qué quieres hacer? ¿De qué te gusta hacer de noche? A ver... Vamos a ver. Usualmente se me ocurren ideas para nuevos programas de computadora, supongo. Aparte de ello, no hago nada interesante. No se divirtió, ok. ¿Te haces tu comida? No, realmente solo como lo que me pongan enfrente. Pero horneo de vez en cuando. Pero definitivamente no soy buena lo suficiente para hacerle algo a todos. Por favor, no esperes mucho de mí. Vamos a empacar un lonche e irnos. Vamos a empacar un lonche e irnos. Yay! ¡Oh, es... ¡Yay! ¡Oh, eso suena increíble! Parece ser que la comida de Pikmin siempre sabe mejor que la comida regular. Necesitas hacer un chingo de cosas diferentes para hacer a todos felices. Sándwiches, bolas de arroz, todo eso. Un evento viene... Se vuelve como una pequeña caja de tesoro. Repleta de cosas buenas. Bueno, goodies es como de la mercancía buena. Pero goodies creo que no tiene traducción al español. Ok, ¿dónde deberíamos ir? Creo que el jardín sería muy bonito. Parece ser que se divirtió mucho. Oh, ¿ya es tan tarde? Makoto, no sé qué decir. Thank you. Gracias por pasar el rato conmigo. You know? Quiero que me veas otra vez. Quiero pasar tanto tiempo contigo como sea posible. Lo siento. Como sea, ¿nos vamos? No es fácil lo de Chihiro. Tengo que hacer la voz un poco más aguda. Y aún no entreno eso. Ya me resigné. Con Makoto hablaré con mi voz normal y ya. Pero... Indeed. ¡Mi día libre! ¡Genial! ¡Qué excitante! Vamos a ver si puedo cogerme al Femboy. Trip ticket. Vamos a ir al Rec Room. Un poco aburrido aquí, ¿eh? Sí, supongo. Así que incluso conmigo aquí aún estás aburrido. Lo siento. Tengo el sentimiento que ella no se divirtió mucho. Ok, esa no es. No estoy seguro que pueda jugar cualquier juego aquí. ¿En serio? Hay muchas cosas aquí. Debe haber algo. Al menos una cosa. Supongo que no. Lo siento. Mierda, no creo que haya manejado eso bien. Entonces HPA es realmente increíble, ¿no? O sea, HPA es realmente increíble. You're right. Sí, tienes razón. Y no simplemente tiran las cosas aquí. Obviamente alguien se encarga de la limpieza y del mantenimiento. Eso es muy bueno de ellos. De esa forma, todo está listo para su uso tan pronto como quieras. ¿No ves ese tipo de cosas? Parece ser que se divirtió.
¿Tiene voz de hombre? No. Podría ser estos hombres que practican la voz de mujer. O que tienen la voz muy aguda. Yo seguí un streamer en Twitch que lo escuchabas y pensabas que era mujer, pero en su descripción decía: no soy mujer, mi voz es así. Porque era un niño. O sea, tenía como... Creo que decía que tenía como 10, 12 años. Y por eso su voz era súper aguda. ¿Cómo vamos, osito? Y me juzgas a mí. Él lo puso. Well, O sea, yo realmente le di follow porque estaba jugando al Doki Doki. Y Doki Doki es mi juego favorito, vamos. O sea, no podemos negar lo innegable. Me mama Doki Doki. Doki Doki Plus. Yo también lo tengo en mi Play y en la compu. Por lo del Epic Games. No, hombre, luego sí lo descargué. Dije, hoy es 8, hoy se descarga. ¿Lo vas a jugar, Eder? No, pero ya lo tengo otra vez. Así que, ¿quién viene aquí y pone más juguetes aquí? Sí, buena pregunta. No puedo estar seguro, pero probablemente es Monokuma, ¿no crees? Quiero decir, alguien no estará viniendo desde afuera y lo está rellenando, ¿no? Porque si fuera así, significaría que hay una forma de escapar de aquí. Supongo que ella no se divirtió tanto. ¿Quién compraría una armadura? Estoy segura que hay gente a la que le gusta este tipo de cosas. El mundo está lleno de gente que tiene diferentes tipos de hobbies. Pero no creo que es el tipo de cosa que un estudiante de secundaria compraría. O quizás es algo para enseñar. Quizás los usan en la clase de historia o algo así. Asumo que le dan con todo aquí en HPA sin importar la clase que sea. De alguna manera no creo que para eso sea su uso. Entonces hay cosas muy chingonas aquí, ¿no? You're right. Sí, definitivamente, mira todo esto. Estoy segura que si buscamos realmente bien, encontramos algo realmente cool. Incluso si no lo hacemos, estoy segura que nos divertiremos de igual forma. Contigo aquí, no importa qué hagamos, sé que será divertido. Parece ser que se divirtió. Más cerca de cogernos al femboy. This is a school announcement. Hey there. Dreams good night. Don't let the bell box by. Usted lo dijo, yo no, pero pero quieres eso en tu mente. No lo estás diciendo, pero lo quieres. No me engañas. Buah, no voy a lograrlo, ¿eh? No lo voy a lograr. A la siguiente, ya sé. Pero lo voy a alternar ya con el siguiente juego. Porque ya sería el tercer New Game Plus que hago de esto.
Librería. Parece ser que hay más libros que antes. ¿Qué? ¿Es eso posible? Oh, ya sé. Apuesto a que alguien los trajo de vuelta los libros que tomaron. Esa es la única razón, ¿cierto? No me quiero imaginar que hay un fantasma escondiendo los libros o algo así. Tengo el sentimiento que ella no se divirtió tanto. Siento como si un fantasma fuera a salir de repente. ¿Qué? No digas eso. No quiero hacer ese tipo de cosas. Mierda, no maneja eso bien. Está tan calmado aquí. Ok, eso sí. Está tan callado aquí. You're right. Sí, es sorprendentemente callado. Quizás el cuarto es a prueba de sonido, entonces nada interrumpiría nuestros estudios. ¿Sabes? Solía conocer gente que se metía tanto de lleno en lo que fuera que estuvieran leyendo que no podían escuchar nada. But Supongo que soy de la misma forma cuando estoy programando. Realmente me gusta el sentimiento de estar inmersa en algo. ¿Tienes algo que te hipnotice así? Tu culo, por ejemplo. No, digo, el culo de la callada, por ejemplo. Digo lo mismo. ¿Al culo de la callada o al culo del femboy? Porque yo prefiero el culo de la callada. isn't. Ah, es que también ocupa latas de aluminio esto. Ah, caray, no. ¿En serio no estoy consiguiendo estúpida los dos para ser buenos? Bueno, es válido. Buah, me quedé lejísimos otra vez. Es muy difícil conseguir esto. Y no ayuda que no estoy consiguiendo las estúpidas latas de aluminio. Pintura, ya se... ¡No! Se me murió la chico. This is bad. This is bad. It's a shame you won't make it much further. ¿Quién debería hablarle al femboy? ¿A quién más? Voy a guardar. Estuvieron buenos los bonds, El bond del gordito, bueno, sí, del gordito estuvo interesante, pero necesito checar algo. Colecta 999 monedas. Colecta todos los regalos. Completa un Clash Royale sin tomar daño. Completa el Clash Royale sin repetir. Sin usar concentración. Este debe ser del segundo juego. Ahora sí, guardamos. Trip ticket. Vamos al Music Room. Ah.
Viene el este. Debo negarle cuando me diga... Ok. Ah, Chihiro parece estar perdido en su pensamiento, pero... ¿Qué debería hacer? Ah, esa voz podría ser... ¿Son los pensamientos interinos de Chihiro? Bueno, de Futaba. ¿Qué debería hacer? Simplemente no sé. Quiero cambiar, lo sé, pero estoy tan asustada. Creo en Makoto, pero ¿él me aceptará realmente? Muy probablemente... Todos me van a odiar. Van a pensar que soy horrible. No quiero eso. No quiero que me odien. Quizás sea lo mejor si no digo nada aún. Quizás esperaré a la mejor oportunidad. Ok. Entonces... Tengo que decirle negación en... Van a pensar que soy horrible. Si le digo negación en no digas nada aún, dice... ¿Estás seguro que es una buena idea? Que es la primera en la primera. Ya. O sea, sí, o sea, no sabe que... Negativo en la primera. Sí, es negativo en la primera. Pero quiero leer las opciones. Si le niego, si le doy negativo en no digas nada aún, dice... ¿Estás seguro que eso es una buena idea? ¿Ah? Simplemente dejar algo porque estás asustada no va a hacer que las cosas se pongan mejor. Bueno, quizás, pero... Eres mi amiga, Chihiro. Así que no te preocupes mucho, ¿ok? Quiero que me hables de lo que sea que esté en tu mente. Cualquier secreto o problema que tengas... Estoy seguro que podré aceptarlo. Probablemente eso sonó un poco pero... ¡No! Sonaste realmente cool. Fue muy masculino. Debo trabajar realmente duro para ser tan cool como tú. Si le digo en afirmación no digas nada aún. Una vez que nos conozcamos mejor el uno al otro, me gustaría escuchar todo sobre lo que atormenta tu mente. Ya veo. Así que quiero hablarte, debemos conocernos mejor el uno al otro. Quizás he estado dependiendo mucho de ti, pero algún día, cuando el tiempo sea adecuado, estarás ahí para escucharme, ¿cierto? Es algo que realmente quiero que sepas. Tengo el sentimiento que ya no se divirtió tanto. Y afirmación en creo que eres horrible. No sé de qué estarás hablando, pero nunca te odiaría. Esperaba que dijeras algo así. Lo siento, Makoto. Lo que está mal es mi propio problema. Tengo que arreglarla por mi cuenta. Sé qué debo hacer. Es obvio, pero no puedo. No sirve de nada. Ok. No, Si era esta, ¿verdad? ¿Por qué pensarías algo así? Nadie va a pensar que eres horrible. Huh? ¿En serio? La idea de que te odiáramos a ti o te miráramos por debajo es algo que obviamente te atormenta. No hay forma. Y si hay algo que está causándote todo este alboroto en tu cabeza, toda esa preocupación, entonces eso es lo que deberíamos odiar, ¿no te parece? Makoto, no estoy tratando de forzar algo ni nada, pero... Si tú crees que hablarme te ayudará a sentir mejor, entonces, por favor, no lo dudes. Thank you. Gracias, Makoto.
creo que escucharte decir eso es lo mejor por ahora. Me has dado un montón de valor, honestamente. Entonces, si algo llega a pasar y pierdo el coraje, ¿está bien si vengo a hablar contigo otra vez? Obviamente, cuando quieras. Parece que se divirtió. Oh, mi voz la sufre cada que hago eso. Voy por agua. Me voy a hacer un té y le voy a poner miel. Hey there. La fe muy larga. No sé por qué me siento muy excitada. Junko parece sentirse excitada. Buah, ¿una puta estatua pude hacer? No, eso no está excitante para nada, Oh, estoy muy lejos de lograrlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Pasar el rato con alguien? Nos hacemos nuestro buen té. Y con suerte no se rompió esta vez la bolsa. Porque el otro día me intenté hacer té como 80 veces y a cada rato se me rompía la bolsa. Se me quería poner a llorar ya. Cada puto rato se me estaba rompiendo la bolsa, no sé por qué, ni cómo. Ok. Ok, 5. Well, ¿Qué quieres hacer, Tripticat? Vamos a ir al jardín. Que se nota que te gusta. El alegre cielo azul me anima un poco. Pero aún así, no es real.
Espero que podamos salir de aquí pronto. Ok, esa no es. Simplemente amaría el recostarme y ponerme a dormir. Sí, estoy segura que comer tu lunch aquí probablemente te cansaría mucho también. Oh, esa es una buena idea. Si no te molesta, algún día deberíamos traer un poco de comida y bebidas del dining hall, del comedor. Será un pequeño picnic. Jeje. Ok. ¿Quieres caminar un poco? Yay! ¡Yay! ¡Oh, eso suena increíble! Sé que aún estamos adentro, pero caminar un poco por aquí se siente tan diferente del resto de la escuela. Parece ser que se divirtió. This is a school announcement. This is a school announcement. Sweet dream, donde the bed box bite. Poquillo de miel. No sé por qué tengo miel en mi mueble. Pero por alguna razón que no comprendo, y nunca comprenderé, toda la miel se ha derramado en la bolsa. Y ahora la bolsa está toda cumeada de miel. Vaya, de semen de abeja. Sí. Puedo hacer la última estatua greca. Eso siempre está bien. Necesitamos hacer microchips ahora. No puedo hacer microchips. Libro de los poemas. Ocupa hacer 30, vamos a la mitad. No lo voy a lograr. Y ocupa hacer 50 pinturas. Vamos 9. No lo vamos a lograr. ¿Cuántos días faltan? 3. O sea, no se logró en resumidas cuentas. Voy a mandarte a ti. Tú vas a ir a... acá porque ya no tienes energía. Me queda solo una de esto, hay que gastarlo bien. Vamos a ir al... Tú vas a ir al music room. Tú vas a ir a... el jardín. Tú también vas a ir al jardín. A ti te cambió. Vas a ir acá. Ir con alguien, obviamente. Ah, y creo que no me van a dar los días, para el femboy. Creo que no me van a dar. Me voy a quedar a 1. No me están saliendo las cuentas. O capaz me estoy maltripeando y sí me van a dar. Lo mismo. Está perdido en el pensamiento. No, that's wrong. No, that's wrong. Now I understand. Thank you. Wow, nunca había visto el piso de eso. Thank you. Thank you. Quiero abrir la estúpida miel y no No. puedo. This is a school announcement. This is a school announcement.
Okay then. Sweet dreams, everyone. Good night. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Ah, lo dijo en un tono diferente esta vez, ¿no? Capaz me esté Hey there. maltripeando. Hey there. Listo. Va a quedar bueno mi té. ¿Qué es lo que está aquí? Bolsa de tornillos. Nah, me falta mucha bolsa de tornillos. Ah, qué cerca estuve. ¿Qué quieres hacer? Pasar el rato. ¿Con quién? Con el femboy. Perfecto. Y yo creo que para el rato ya debería estar el té. Bueno, para el Fortnite ya debería estar el té bueno. ¡Ah! ¡Se me cayó la bolsa! ¡No! ¡No! Ahí está. Un ticket. No, vete a la mierda. Huh? Ok. ¿En qué punto estoy de los días? Ok, avancé 3 días solamente. Vamos a regresarnos 3 días. Dirás, ¿por qué, Eder? Porque todas las opciones que estaban ahí del Digging Hall son las malas, o sea, las que no me dan ni un corazón y la que solo me da medio corazón. Y no me puedo arriesgar a obtener solo medio corazón, porque entonces me jode todo el plan. Y ya no voy a poder terminar el bond del femboy. Bueno, de putada. No puede ser. Me salió las mismas opciones de mierda. Ninguna me da un corazón completo. Bueno, a ver qué dice. ¿Qué tipo de música te gusta? No me gusta ningún tipo en específico, pero me gusta escuchar música en general.
Me gusta escuchar música cuando me estoy divirtiendo y hace todo más divertido. Y cuando estoy triste, escucho música para que me alegre. Música. La música realmente es increíble, ¿eh? ¿Puedes tocar instrumentos? Nunca lo intenté, así que no sé, pero probablemente no. ¿Es tan malo que no pueda tocar ni un solo instrumento? Y el último... Siempre quise tocar un poco de música en vivo. ¿Música en vivo? Lo siento, no me gustan las grandes audiencias. Y es muy ruidoso, me pongo un poco... Bueno, lo que sea. ¡Qué mala suerte! ¿Tan bien que íbamos? Thrills! A ver, veamos. Ah, ya hay una buena opción. Es muy húmedo aquí, ¿eh? Sí, es un poco caliente, ¿eh? Pero debe ser para las plantas y las gallinas, ¿no? Aún así, no es el tipo de lugar en el que me gustaría pasar mucho rato. No se divirtió mucho. ¿Quieres hacer algo de jardinería? Parece muy difícil todo ese trabajo manual. Oh, pero... Una cosa que creo que puedo hacer es regar las plantas. Ok, me encargaré de eso. ¡Mira esas gallinas! Yay! ¡Yay! ¡Wow! Están tan llenas de energía. Deben criarlas aquí en la escuela. Aunque HPA sea muy lujosa, aún hacen cosas muy básicas de una escuela como esta. ¿Tú crees que quizás haya conejos o hámsters en algún lugar aquí también? Hey Makoto, si pudieras ser una mascota, ¿qué sería? Ok. Voy a mandar a todos a buscar. Ah, la veracruzana es la que se siente mejor hoy. Voy a mandarte a ti acá al music room. Que ellas dos limpien y todos... Voy a mandar a todos los pibes a buscar cosas. Algo deben encontrar. ¿Qué quieres saber? Por favor, con alguien. Uno, dos, tres. 5, 6, ok. Well, Guardamos antes de que se nos repita lo de hace rato. Trip ticket y vamos para el Dining Hall. No, otra vez la misma opción de mierda. Menos mal que guardé.
Thrills! En serio, qué mala suerte que me volvió a salir la misma opción. Track room. Ya sé qué opción es, así que hay que leer las otras. ¿Esa es una máquina tragaperras ahí? Tienes razón, hay una. Nunca había probado una antes. ¿Te gustan este tipo de cosas, Makoto? No me muero de ganas de probarla, pero si tú quieres... No se divirtió. ¿Crees en horóscopos y esas cosas? Si tuviera que decir, no realmente. Pero me gusta cuando veo algo bonito en mi horóscopo. Y me preocupo mucho por las cosas malas. Ella dijo que no creía, pero obviamente ella cree aunque sea un poco. ¿Tienen revistas de computadoras aquí? Yay! ¡Yay! Oh, ¡wow! Tienes razón. ¿Está bien si les echo una ojeada? Ya me leí todas las de la librería, pero no tenía idea de que había más aquí. Gracias por notarlo, Makoto. Genial. Hell yeah. Hell yeah. Creo que me dio algo para tunearme. Sí. Voy a subirle recolección a Makoto. El gordito subió de nivel. Guardamos otra vez por si acaso. Cargar. Jardín. ¿Qué tal lo del fanboy? Ok. No, that's wrong. No, that's wrong. Thank you.
Isn't. Ok. Gastamos última leche, no importa. Y construimos cosas. Estatua greca. Microchips. Me acerqué un poquito más, pero no lo lograré igual por las pinturas más que nada. Voy a hacer ir con alguien. Now then. Ok, ya casi, ya casi. Well, Right room. No guardé. Soy estúpido. Oh, menos mal se repitió esto. No, that's wrong. No, that's wrong. Now I understand. This is a school announcement. Oh, This is a school announcement. see, Guardamos porque es el último día. Buah, lejísimos me quedé. ¿Qué debería hacer? Ir a hablar con alguien, obviamente. Sí, me quedé a uno, ok. well, Guardamos. Está muy difícil este modo. Yay! ¡Yay! ¡Wow! ¿Ya es tan tarde? this is a school announcement.
Ah, no lo logré otra vez, qué putada. Qué putada que me volví a quedar tan cerca. ¡Inaceptable! Esto no se tomen en serio. Día libre. Pasar el rato solo, técnico. Bueno, no, con alguien, supongo. ¿Qué es esto? Se desconectó la estúpida control. ¿A quién deberíamos hablarle? Pues... a mi cariño esta, la calladita. Porque puedo. It's true. Me iba a dirigir justo al comedor a ir por algo de beber. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres darle algo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué le damos? ¿Qué le gusta a ella? Creo que a esto le gusta. So... ¿Qué quieres hacer? Pasar rato con ella, obviamente. Obviamente. ¿Qué estúpida pregunta es esa? Certainly. No hay una razón para rechazar. Y no soy el tipo que rechaza de igual forma. And I... Además, me encuentro a mí misma más y más intrigada por alguien como tú. ¡Deshonrojó! ¿Qué le damos? Tu Rose Hip Tea. So... 50. El día final ha llegado. Don't believe it! ¿Qué debería hacer con alguien? ¿Qué me cuentas tú, osito? Now then. Well... It's true. Correct. ¿Estás seguro de esto? Lo siento. ¿Qué quieres hacer con alguien? ¿Y mi celular? Ah, aquí está. Now I understand. Correct.
Tú quieres pasar el rato conmigo. However, Pero no tengo nada que decir. ¿Estás bien con eso? ¿Qué es esto? Pasé el rato con la cajita en silencio. Hoy es el día 50. Has llegado a tu límite. System sabe. La mañana del día 51 ha llegado y Monokuma nos dijo de ir al gimnasio. Well now. Así que el día ha llegado, como lo prometí. Damn it! Y he descubierto que no tienen motivación. How strange. No completaron ningún maldito backup. Tu maestro no siente nada más que traición. Hey, Creí que lo dejé en claro, pero supongo que necesito decir esto una vez más. unbelievable. Hasta que no tenga un backup como es debido, su vida escolar no puede iniciar. Yes, indeed. Así que va a seguir. What? ¿Por qué eran tan sorprendidos? Simplemente les dije que debían finalizar el backup para el día 50. Nunca dije que terminarían ese día. Así que aparentemente Monokuma va a hacer que vivamos así hasta que esté feliz con un backup que le guste. ¿Quieres salvar? Sí. Thrills, chills, tada! ¡Buah! ¿Desde el inicio otra vez? ¡No! ¡Maldito destino! ¡Ya había tuneado a todos! ¡No! Lo bueno es que a todos los tengo tuneados. Momento. Ah, aquí está lo que buscaba. A ver, por tan poco que quiera, tengo que terminar esto técnicamente. Pero iniciar desde el Class Trial. Voy a ver si esto me cuenta.
Ah, esa es la del ricachón. Esta te aumenta y esta te la reduce. Claro, no te puedes poner ambas. Eso está buenísimo. Durante la concentración automáticamente te regresa el punto débil. Delusión. Recovers more quickly. Te permite bloquear 2 statements at once. Te brinda recargar 2 balas a la vez. Momento, ¿qué es esto? No tanto el audio. Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can, then I'll punish everyone And the killer really is one of us, right? And the killer really is one of us, right? Of course! Okay then. Everyone, close your eyes. And whoever did it, raise your hand. Genial, está leyendo. Don't be a goddamn idiot. Why the hell would they raise their hand? Before we move on and start the trial, can I ask a question real quick? ¿Por qué está leyendo tanto el audio? Voy a apagar el control. What's going on with those pictures? I'd feel awful if they got left out just because they died. Friendship penetrates even death's bit. Friendship penetrates? La amistad penetra. Okay, but what about that other MTC? There were only 15 of us to begin with, so why are there 16 seats? Oh, no reason. It's just that our little courtroom here can technically fit up to 16 people. Okay. That about that. First up is the case. No, ya me pelo estos. Gracias. I assert that the one who was murdered was Miss Sayaka Maizono. Sí, yo también lo pienso. Yeah, we know that part already. And the murder took place in Makoto's room. In the bathroom. So it seems most likely that the killer must have taken her by surprise while she was in the bathroom. She didn't even have a chance to resist. No, that's wrong! No, that's wrong! Just a second, Chihiro. Try to remember how my room looked. Como mi cuarto lucía. Como lucía. With the way things had been damaged, I think we can definitely assume there was a struggle. A struggle? Between who and who? Maicena y el Between killer. Sayaka and the killer, of course. So you're saying Sayaka wasn't caught by surprise in the bathroom? She must have been attacked in the main room first. Then, she ran to the bathroom to try and hide. The killer followed her in, and that's where they finished the job. That much should have been obvious after taking one look at the scene. It shouldn't even need explaining. Simón, pinche putada pendejo. Sorry.
Sorry. Okay, so what's next? Next is the subject of the murder weapon. Wow, this is starting to sound like a real trial. Que fue usado para matar a Maicena, pues ya sabemos, bro. So what was used to kill her? There was some kind of sharp object thrust into her stomach. Without a doubt, that is the murder weapon. So the killer used some random knife they had on him. No, that's wrong. No, that's wrong. No. I do think it was a knife, but not just any knife. I'm almost positive it was a kitchen knife. Huh? A kitchen knife? After the murder, we discovered that one of the knives from the kitchen was missing. Which means that knife must be the murder weapon. That knife must be the murder weapon. Oh, yeah. I guess that makes sense. You could sort of see the weapon sticking out of her stomach. And if you look real close, I could totally see that being a kitchen knife. Okay, so the murder weapon was a kitchen knife, but where does that get us? I mean, we all know Makoto killed her, right? Pinche Leon, güey, luego tirando mierda. De que ya sabemos que fue Makoto. That's right. Makoto's room was the scene of the crime. What more proof do you need? Cállate. Hold on a second. Let's draw our conclusions after we've presented our arguments. Otherwise, what's the point of the trial? Well, we can talk all we want. It's not going to change that conclusion. I don't think that's true at all. I'm sure if we keep at it, something new will reveal itself. You really believe that? ¿Quieres aprender más? No. So I guess there's no question that the kitchen knife was the murder weapon. But where does that get us? Makoto must have taken it from the kitchen, right? He did it in secret, when nobody was in the... No, si había gente en el dining hall, estúpida. Okay, wait. Hold on. I didn't take the knife from the kitchen. Next you're gonna say you're not the killer, right? Go ahead and say it all you want. Well, what if I have a witness? What do you think, Hina? Huh? Remember what you were telling me earlier? Claro que se estuvo en la cocina. Just to be perfectly clear, the knife disappeared while you were in the dining hall, correct? Yeah, that's right. And at any point while you were there, did you ever see me come into the dining hall? No, I don't think so. You don't think so? No, he definitely wasn't there. He definitely wasn't The there. knife disappeared while Hina was in the dining hall. But I wasn't there the entire time. In other words, there's no way I could have taken the knife. No hay forma que hubiera tomado el cuchillo. Okay, then what about this? What if the idiot swimmer girl and Makoto are in on it together? And lying to protect each La other? idiota chica nadadora. Idiot swimmer girl! Oh, and more importantly, why would I get involved in something like that? Speaking of which, I'd like to ask the bear, if there is an accomplice, do they also become blackened? So you ask, and so I shall answer. Each murder is allowed to have an accomplice, but only the one who does the killing will get to graduate. So in other words, two people can work together, but one of them has no chance of profiting from it. ¿Cómo va mi té? Va más o menos, ¿eh? O sea, podría ir mejor. Then there's no way anyone would work together, right? But what if they did work together, and they just didn't know about the rule? Good grief! Enough already! No, okay? There are no accomplices in this case! Oops! Did I say that out loud? Anyway, I didn't go to the dining hall, and I didn't take the knife, so I'm not the killer. Así que no soy el asesino. Okay, so then, who did take the knife? Hina seems the obvious candidate. After all, she just said she was in the dining hall. No way! I
I swear it wasn't me! No way! Sure, but can you or anyone else prove that? I can. That's right. Sakura was with me the entire time I was drinking my tea. I hate to have to ask, but just to be sure, Sakura's... Me. Right. But then, couldn't either one of them have grabbed the knife? Actually, no. Because, well... Just spit it out already. I stayed in Hina's room last night. I got so scared thanks to those creepy videos. I wasn't really thinking, I just Pedí asked que her se to stay quedara en mi over. cuarto, okay. Which means we have airtight alibis. You stayed over? Doesn't that violate one of the school regulations? We're not allowed to sleep anywhere but the dorms, but it doesn't say we have to stay in our assigned room, so I don't think that's a problem. It is a problem! A boy and a girl spending the night together? It's Un unwholesome. chico y una chica. I'm a girl. Lo que me gusta es que asumió luego la Sakura que hablaban de ella. You are? Oh my gosh, I'm so sorry! But if it wasn't either of you, then what other possibility is there? Actually, there is one other possibility. Right, Hina? Oh, yeah, that's true. One other person did come to the dining hall while we were there. Why didn't you say so in the first place? Well, because they're not here anymore. Ah, la maicena. Sayaka. She's the one who came to the dining hall. And then later, she wound up dead. I Sayaka. got it! Then, Sayaka is the one who took the knife? That's the only possibility. And thinking back on it, she was acting kind of unusual. When she came into the dining hall, she didn't even look at us. She just went straight to the kitchen. As she left, she said she just wanted a drink of water. But most likely... And the person who took the knife was the victim herself. I'm sure she just took it for self-defense. So you're saying the knife she took was then taken from her, and she was killed with it? In that case, you may not have taken the knife, but you still could have killed her. What? See? He did do it after Ah, all. cállate. No, you're wrong. So, that's how you would twist the argument and send us all off in the wrong direction? You possess a most terrifying talent. Hold on. It's still too early to decide conclusively that Makoto is the killer, wouldn't you say? Because you see, if the room did belong to the killer, then they did something most bewildering. Bewildering, And ¿qué es until we bewildering? unravel that little mystery, you simply can't declare that he's the killer. Aquí está. Bewildering? What the hell are you talking about? Bewildering. Estoy igual. Desconcertante. Something was missing from the scene of the crime that by all rights should have been there. You know what I'm talking about, don't you? ¿Qué cosa? Momento. ¿Qué respuesta es esta? Ah, cabello, ok. Now I understand. Now I understand. That's right. There wasn't a single hair on the floor. So, the culprit removed some evidence? Yes.
And if I were the culprit, why would I need to get rid of all the hair in my own room? It wouldn't be unusual at all to find my hair at the crime scene if the crime scene is in my room. The reason all the hair was gone was to remove any trace that Sayaka had ever been there. That makes sense, does it not? No. If that were the case, they would have had to do something about the body itself, not just her hair. Ha ha ha! Yes, very true, very true. Okay, then why wasn't there any hair on the ground? The killer got rid of it all, of course, to remove any trace that they had ever been there. Wait, then that means... Precisely. It's simply beyond reason to believe that the room's owner and the killer are one and the same. Then Makoto isn't the culprit? Es lo que le estoy diciendo, estúpidos, no soy Are culpable. you sure we can decide something so important based solely on the absence of some hair? No. There are other reasons that prove why Makoto couldn't have done it. I would like to hear these reasons. Do you remember anything remarkable about the bathroom at the scene? Sayaka was attacked in the main room first, then fled into the bathroom, right? Yeah, then they ran after her, got into the bathroom, and stabbed her. And how did the killer get into the bathroom? Did they have any trouble with it? What do you mean? It's fairly certain that the killer had some trouble getting into the bathroom. There was clear evidence left behind. Do you remember? Do you remember, Makoto? Obvio, mi puerta rota. ¿Esta? I got it! Evidence that the killer had trouble getting into the bathroom. You're talking about the doorknob, right? Huh? The doorknob? What doorknob? The doorknob for my bathroom. It was completely broken. See how the top part was unscrewed? And the doorknob's about ready to fall off? Oh yeah, true. But what does it mean? In trying to bypass the lock, they ended up nearly removing the entire doorknob. This is another most bewildering act for the room's owner. It proves Makoto is beyond suspicion. So what? You're saying he wouldn't break the door in his own room? But if the only choice you have is to break it, you break it. There's nothing bewildering about it. You still don't see? Okay then, let's take another look at how the incident unfolded. Hopefully that will help you understand. Bewildering act. No. Ok, el doorframe. The incident took place in Makoto's. Sayaka was first attacked in the main room. Ajá. She then fled into the bathroom. Then the killer ran after her. And they got into the bathroom. At that point, the killer had to try and bust down the door. Because Sayaka had locked it. And finally, the culprit had Sayaka cornered. And to finish the job, they stabbed her with the kitchen knife. It was you, wasn't it, Makoto? ¿Por qué Lucio Admit parece it. más inteligente aquí? We already know the answer. The incident took place. Sayaka was first, she then fled into the... Then the killer ran out, and they got into the back. At that point, the killer had to... Because Sayaka had locked it. ¿Cómo sabes que la cerró, cabrón? The reason my bathroom didn't open wasn't because it was locked. After all, the girls' rooms are the only ones with locking bathrooms, right? Yes, now that you mention it, that is true. Then why didn't your bathroom door open? Because it was stuck. Huh? What are you talking about? My bathroom door doesn't fit in the frame quite right. Monokuma over there can testify to that. Yup, true as true can be. But you know, you're supposed to be the ultimate lucky student, right? But to have such a cruddy door, that's not lucky at all. Y en realidad eso es muy sortudo que mi puerta no funcionara, porque eso me libra de la culpabilidad. So the reason the door didn't open was just because it was stuck. But the killer didn't know that and assumed it was locked. So they tore apart the doorknob to get in. Okay, but then why would the killer even think the door was locked in the first place? Everyone should have known you can't lock any of the boys' bathroom. The killer could easily make that mistake, thanks to one important detail about the scene of the crime. Porque estaban cambiadas las estas, ¿no?
I got it! The killer must not have realized that it was my room. What? Are you saying the culprit didn't even know where he was? That's inconceivable! And yet, he's absolutely right. Say what? Say what? Well, to be more specific, what the killer didn't know was that Makoto and Sayaka had switched rooms, which is what led to the misunderstanding about the bathroom. If Sayaka had been in her own room, then there would have been a lock on the door, and they would have had to break through! So they had no idea how unnecessary their actions were. Ultimately, we can't know if it came open by force or simply by accident. But the killer must have been considerably confused, with no idea how they actually got the door opened. Regardless, it was a pointless act. Wasting time trying to break down a door that wasn't locked is definitely something I wouldn't do, since I would have known exactly why it wasn't opening, right? That is a definite possibility. So the killer would have to be someone who didn't know they switched rooms? Then Makoto couldn't have done it. Te digo, estúpida, te digo. Okay, then who did do it? I'm sorry, but I give up. Quit without saving. Quit without saving. But what happens if we can't decide on who we think did it? Well then, why don't we just vote right now? Majority rules! Majority rules? You really think that's a good idea? Yeah, our necks are on the line here. Someone seriously needs to do something. For serious. Does no one have any other thoughts or questions? It does not matter how trivial they may seem. Oh, as a matter of fact, I do have one question. Oh, you don't gotta sound so disappointed. It's fine, it's fine. Just ask your question. Oh yeah. Okay, so, well, I was just wondering, how did the culprit get into Makoto's room in the first place? Yes. How did the killer get inside? Maybe Sayaka just dropped the key somewhere and the culprit picked it up. That's possible, right? I don't think so. That seems way too convenient. Then maybe someone picked the lock? Negative! If you remember, Monokuma made it quite clear that the locks are all unpickable. Fine. How about this? The killer got in the easy way. They could have knocked and said they wanted to talk or something, and Miss Maizono just let him in. Let him in? No, that can't be it either. Oh! Trying to argue against me? Tú cállate, gordo. Sounds like someone doesn't know his place. Hello? Why exactly can't that be it? Ya tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Switching room. Esta, ¿no? I got it! I got it! Because Sayaka was already scared, remember? That's why she asked me to switch rooms in the first place. Knowing what she'd been through, I just can't believe she would have opened the door for anyone. What if her being scared was a lie? Huh? Well, what the hell is that supposed to mean? Why would she lie about something like that? I know you don't want to consider it, but look at this and tell me. Can you still deny the possibility? Just in 5 minutes come see me in my room, Sayaka. Checa las nameplates para que no te confundas. I found a notepad during my search, and I shaded in the top sheet with a pencil, and these are the words that appeared. Oh man! I've totally seen people do that on detective shows. When you write, it can leave an imprint. Sketch over the next sheet of paper, and you can see the words. When I saw that, I was like, holy crap! I better make sure I rip the paper out before I use it from now on. It's a pretty old-fashioned technique, but even the classics can be surprisingly useful sometimes. Oh, and I should also mention, I found the notepad on the desk in Makoto's room. Huh? Which means only someone who had been in Makoto's room before the incident could have written it. Then either it was Makoto who lived there, or Sayaka who switched rooms for a single night. So, Makoto, did you write this? No, I didn't. But of course you didn't.
Because the note also bears a perfectly legible signature. Sayaka's signature. Sayaka's signature. But why? Why would she write that? The note was likely her way of getting in touch with a certain someone. She must have slid it under their door to let them know she wanted to meet with them in secret. If you got an invitation like that from the ultimate pop Wow, porque sensation, ese güey se quiere culear a las young maicenas. man could resist. Of course, I'm only into 2D, so it wouldn't have any effect on me. But can we be sure anyone even got this note? And honestly, even if they did, I do not think they are at all involved in what happened. Huh? What makes you say that? Would you like to hear what I have to say? Very well then. Pay attention. Pay attention. Dorm Nameplates. Sayaka and Makoto switched rooms, correct? Sayaka and Makoto? But in the note, the place they were asked to come to, it specifically says, my room. I see. So if someone read that note, then they would have gone to Sayaka's room. Exactly. The room that Makoto was staying in. So in other words, even if someone did read the note and did what it said, they would not have any connection to what happened. It certainly would seem that way. Ok, la pista es en the room that Makoto was staying in. Sayaka and Makoto switched rooms, correct? But in the note, the place they were asked to come to, it specifically says, my room. I see. So if someone read that note, then they would have gone to Sayaka's room. Exactly. The room... No, that's wrong! No, that's wrong! The nameplates on my and Sayaka's rooms got switched. They got switched? That's right. The nameplates got switched, just like the rooms themselves. As a result, the nameplate on Sayaka's room actually had Makoto's name. And the nameplate on Makoto's room had Sayaka's. So what you're saying is, the room Sayaka was staying in was actually marked as her room. Then, if someone did do what the note said, they would end up at Makoto's room where Sayaka was. Plus, their rooms are right next to each other. So switching the nameplates would be no problem. And the one who switched the names was... Well, of course it wasn't you, right, Makoto? Right. Okay, then who did it? Maicena. I got it! Me and Sayaka were the only ones who ever knew about us switching rooms. So the only other person besides me who would even know to switch the nameplates was Sayaka. Was Sayaka. You can also infer as much from her note. She specifically tells the reader to check the nameplate. She would only have written that if she knew the nameplates had been switched. But why would she switch them in the first place? She wanted someone to come to the room she was in, and also hide the fact that it was Makoto's room. What? Inviting someone to your room, but not telling them you'd switched rooms. Why would anyone do that? To understand that, we first need to understand what happened after she invited the person into the room. That's where the answer lies. That's where the answer lies. What happened then was probably whoever she invited over came in and attacked her. We figured it out! We know who did it! Whoever she invited over is the culprit! Basura, eso es estúpido. But we still don't know who it is, you goddamn idiot! Sayaka fought with her killer there in the room, yes? Perhaps the answer to our previous question lies in that initial struggle. Yes, I think you're right. Then... we just have to figure out what happened during the fight, right? That reminds me. There was a replica sword at the murder scene. Was that perhaps used during the fight? Oh yeah. What's the deal with that sword? Sayaka suggested I should hold on to it. I thought it might come in handy if I had to defend myself. It seems pretty likely that the killer used it to break Sayaka's right wrist. How the hell could you possibly know that's what broke her wrist?
It's because Sayaka's grease. I got it! All you have to do is take a good look at her broken wrist, and it should become pretty clear. Right there where her wrist is all swollen. There's something glittery there. See? Is that gold? It sure is. Specifically, the gold coating from the replica sword. You barely have to touch that stuff, and it'll stick right to you. And there's some on her wrist because... I got it! Because she got hit with the sword! Right there on her wrist! I see. And so the truth draws ever closer. All right, then it's about time to solve this mystery. Ok. Esta pizza está buena. When the fighting broke out, the culprit grabbed the sword, and that's when the first blow was dealt. A sword-based sneak attack! And that's what broke Miss Maizono's wrist! So, she tried to fight back. She grabbed the kitchen knife she had hidden away. But then the culprit took that from her too. And they killed her with it. And that's exactly what happened. When the fighting broke out, the culprit, and that's when the first blow was dealt. A sword-based sneak attack. A sword-based sneak attack. Actually, no. I don't think the fight started with the sword. Huh? Why not? Because the sword sheath had been scratched. See? There's a gash in it. Like someone cut into it with something sharp. Something sharp? You mean like the kitchen knife? That was the only sharp thing found at the scene. Stop jumping ahead! Slow down and explain it so I get what the hell's going on. If the sword was used first, there wouldn't be any explanation for the scratch on the sheath. If you were going to attack with the sword, you'd take it out of the sheath first, right? That's true. With the sheath on, it'd be heavy and bulky and useless as shit. Okay, so how did the sheath get damaged? If they got attacked with the kitchen knife, maybe they grabbed the sword as a defensive impulse. In that situation, there wouldn't be any time to actually unsheath the sword. So you're saying the sword was initially used to defend against an attack from the... Which means whoever had the kitchen knife was the one who attacked first. I think I get it! So here's how it all played. The culprit came in, found the kitchen knife hidden there. Then they took the knife and attacked Sayaka before she knew what was happening. So she grabbed the sword to defend herself. But then the culprit took that from her too. Then, after they broke her wrist with the sword, they took the knife and finished it. Sorry, but I don't think Sayaka used the sword to defend herself. What? How the hell can you not think that? Because she never held the sword at all. There's a certain part of her body that makes this clear. ¿Qué cosa? Sus palmas. I got it! You're talking about her palms, right? The palms of her hands were perfectly clean. So I don't think she ever picked up the sword. How can you know that just by looking at her palm? Like I said before, the gold coating on that sword comes right off. All you have to do is touch it. In fact, if you look, you'll notice that a lot of the gold has already come off the handle. It's safe to assume that's because whoever used the sword got some of it on their hand. There's really no way she could have picked it up and come away completely clean. Maybe she washed her hands after she escaped into the bathroom. Sorry, but I don't think so. Why do you say that? Is it because you think I'm ugly? No, that's not it at all. Because el agua estaba apagada. Claro. According to the Monokuma file, Sayaka's time of death was around 1:30 a.m. In other words, at nighttime. And the water in the bathroom shuts off at nighttime, right? Oh, I didn't know that.
Actually, I haven't taken No me he a shower bañado. yet. Joder. Oh, my. Hasta el gordito se espanta. You're no different. You smell like a big, fat, ugly donkey. Hmm? I'm not sure whether to take that as an insult or a compliment. ¿Qué le dijo? An insult, obviously. So anyway, if Sayaka never touched the sword, then that means the killer is the only one who used the sword. But hold on. If that's right, then the one who damaged the sheath with the kitchen knife... Sayaka. Sayaka? She had the kitchen knife? But we already said that the attack started with... The person with the knife attacked first, and the sword was used as an impromptu defense. And the one who attacked... Sayaka? Now do you understand? She wasn't a blameless victim in this. No, far from it. It's almost as if she'd been planning to commit a murder of her own. She took the knife from the kitchen, then invited the culprit to the room she was staying in. And if it's true that she had the kitchen knife and attacked without provocation... Indeed. These are all the actions of an assailant. Which brings up another point. Makoto, Sayaka was the one who suggested you two switch rooms, correct? Maybe the reason she wanted to switch rooms was so that she could pin the crime on you. That is a possibility, is it not? Sayaka wanted to... on me? That would also explain why she would switch the nameplate. She wanted to get whoever she had targeted to come to Makoto's room, where she was staying. And by committing the murder there, ¿Cómo hubiera cambiado instead los juegos of si her se lo hubiera logrado la that would maicena? implicate Makoto. But for that to work, the target had to be lured out, while still keeping the room swap a secret. If the target knew she had switched rooms, they would have become suspicious right away. So all that's why she switched the name? But doesn't that plan seem a little risky? For one thing, even if her plan worked, Mr. Naegi would just tell everyone they'd switched rooms. I don't know. I'm not sure our soft-hearted Makoto is capable of that kind of cutthroat behavior. I'm sure Sayaka realized the same thing, which is why out of all of us, she asked him to switch rooms. Plus, she was the ultimate pop sensation. A totally forgettable kid. Or a national superstar. Who are you more likely to believe? Wait, then you're saying she had this all planned out? Pinche maicena puta, me va a culpar. Holy shit! But in the end, her plan backfired. She launched her attack with the knife, then found herself under attack in turn. That must be when her wrist got broken, and she was forced to drop the knife. The tables were suddenly turned on her, and she died at the hands of the one she'd planned to murder. Just hold on! That can't be true! Because... Hey! You guys have totally derailed the argument. You're being super boring right now. Come on, hurry up and decide who did it. Wouldn't it be awful if I had to... Vamos a guardar. To punish you all just because you ran out of time. Oh yeah, we gotta decide who we think did it. Makoto, right now you just need to concentrate on figuring out the answer to this mystery. If we can't uncover who murdered Sayaka, it's over for all of us. Dying message. It's easy just to say, hey, decide who did it. But there just aren't any more clues, right? Very well. Then let's review all the clues we've found up to this point one more time. Do we really have time for all that? Die! Die! If we don't do something, we're all gonna die! We're all gonna die! It's easy just to say, hey, decide who did it. But there just aren't any more clues, right? No, that's wrong. Una última pista. There still might be one clue left. Sayaka's dying message. Dining? Wait, what did you say? The dying message. She wrote something on the wall behind her, remember? 11037. Written in her own blood.
Well, before we get too far into that, I need to ask, can we really be sure that Sayaka is the one who wrote it? ¿Qué es la pista? Left index finger. I got it! Her left index finger had blood on it. That could only be because she used that finger to write the message. I see. She broke her right wrist during the fight, so she'd have to use her left hand to write. Sure. I think we can all agree Sayaka wrote it. But still, what the heck do those numbers mean? 11037? Hey, Chihiro. You're a computer nerd or whatever, right? You should know all about numbers and No, that's not... Yes, I'm a programmer, but I don't see any kind of meaning in these numbers. Of course. It's because they're not numbers. Oh! Yeah, it looks like... Huh? What? What? No, it's just... look at the numbers, assuming they're not numbers. Don't these first two, 1-1, look less like two numbers and more like one letter? Ah, you're right. The connecting line is barely there, so I assumed it was 1-1, but looking at it now, you could also read it as an N. Whoa! You might have finally just said something worth a shit. Our little gray cells are really getting excited Yo tomo más tiempo de lo But esperado. even if that really is an N, N037, doesn't make any more sense than before. Rotate the image 180 degrees. Oh my god. Now I see. She wrote down the killer's name. Huh? You just shot past the clue part and right onto who did it. So, whose name did she... Elige a alguien. Pues a Leon, por desgracia. A la Yunko. Here's my answer. The key to solving this mystery was simply to rotate the writing 180 degrees. If you turn the message around, it becomes the letters L-L-E-O-N. What? What the hell are you talking about? It's just a coincidence. It's just a bunch of random squiggles that happen to look like my name. No, it's not random at all. She wrote that message on the wall behind her as she was leaning up against it. In that position, she couldn't move to write normally, and had to write upside down, as it were. And as a result, when you look at it standing in front of her, it ends up getting flipped. Try it for yourself if you want. Write something sitting like her, and the letters will be inverted. That sounds like one hell of a stretch to me. Uh-huh. I'm the killer? You can't just go and say shit like that. If you're not the killer, then why did you try to destroy the evidence? Huh? You know what I'm talking about, right, Makoto? The evidence Leon tried to get rid of? La camiseta. I got it! You mean the burnt shirt piece I found laying on the ground by the incinerator, right? As the killer stabbed Sayaka, they must have gotten some of her blood on them. And to dispose of the shirt covered in the victim's blood, they threw it into the incinerator. But one piece burned off and got left behind. And the killer didn't notice. If they had, they most certainly would have panicked. Isn't that right, Leon? What? But is one scrap of fabric enough to conclude that Leon is guilty? Yeah, I mean, Leon's not the only one wearing a white button-up. That's right. There are plenty of other people here with shirts like mine. With just that one little charred piece, there's no way you can say for sure who it belongs to. You're right. That alone isn't enough. Que But there revela la are some verdad. other points that may reveal the truth. Are you finally starting to understand? The answers to all the riddles are right here. Yeah, I think so. Yeah, I think so. How it was disposed. I got it!
if you look closely at how the shirt was disposed... Oh yeah, that's a good point. I think I know what you're gonna say. You can't reach the incinerator without opening the gate in front of the trash room, right? And obviously, you wouldn't be able to hit the switch to turn it on either. You'd need the key to get in. And the one with the key was the person on cleaning duty. So the killer had to be whoever was in charge of taking care of the trash, right? Interesting. Claro, y esa cosa de la basura nunca sirvió para nada. Ok, ¿cuál es la pista aquí? Shatter Crystal Ball. The key to the trash room. Whoever was on cleaning duty must have had it, right? So the only one who could get to the incinerator was the person in charge of the trash? And you'd have to get close to the incinerator in order to destroy the evidence. Which means the only possible suspect is whoever had the trash room key. Okay, so the person who would have had the trash room key Was me? Huh? Me? No! The key to the trash room. Whoever was on cleaning duty must have had it, right? So the only one who could get to the person in charge... And you'd have to get close to the... No, that's wrong. No, that's wrong. Hold on. I think I know how someone could dispose of the evidence without using the trash room key. But if you can't get past the gate, you couldn't possibly turn on the incinerator, could you? Yes, you could. If you used this. What is it, some kind of glass ball? It's busted to hell. Actually, it was supposed to be a crystal ball, but, But how would you use it? Throw it. I got it! The killer simply took aim at the incinerator switch and threw the ball through a gap in the Y qué gate. putada, porque León quería regresar al béisbol. All they had to do was hit that switch, and the incinerator would come to life. Someone threw a gap in the gate? Remember what you said before, Hifumi? Hifumi had the key. So the only way the incinerator could have been turned on without his knowledge was because the killer was able to hit the switch without opening the... Once they got in the incinerator going, all they had to do was ball up the shirt and toss it in. Hey, come on! What the hell is this? All you have to do is look at the scene to know that the killer never actually went inside the trash room. The shards of broken glass, the incinerator left running, the piece of shirt that escaped the fire. If the killer had been on cleaning duty, the evidence would have been taken care of much more thoroughly. Wait, no, just hold on. Just hold But on. the distance from the gate to the incinerator has to be at least 30 feet, right? The pinpoint accuracy you'd need to throw a glass ball that far and hit something that small. Could someone really do that? That's right. There's no way. It'd be impossible. Difficult, absolutely. Impossible? I don't think so. Because the killer is... La béisbol star. Because the killer is the ultimate baseball star. Isn't that right, Leon? Isn't that right, Leon? Do you have any idea how stupid you sound right now? A target 30 feet away would surely be little challenge for the ultimate baseball star. You can't be serious. I'm not the killer! These goddamn shipper brains have got it all wrong, I'm telling you! You still won't admit it? Okay then, Makoto. Go ahead and review the incident one more time to make his crime ¿Y por qué perfectly yo? clear. ¿Por qué tengo que ser yo el que debe hacerlo? And with that, we can end this. And with that, we can end this. Listen to me! What the hell do you mean, end this? Say what you want, Leon. But all the questions have been answered. And the truth has been revealed. Now here's what happened. No.
El cuarto. Ajá. What? Se cerró el Google. Se cerró el Google. No me acuerdo cómo es el orden y necesito sacar mi logro. Class Trial Answers. Qué raro que se haya cerrado, pero ok. Ah, sí salen todos los estos. Qué chido. La acorraló con la esta. ¿Qué? ¿Pero por qué se sale esta mierda? Se mete al baño, está asustada. Le da con esto. Escribe su mensajito. Acto 3. Limpia todo. Fue al incinerador. Y tiró la bola. Después metió la de esta. Y se le escapó esto, ¿no? Ahora, vamos a repasar una última vez. Sí, porque eso ya está. Esa imagen con el cuchillo nunca sale, bro, ok. Lo dejaré pasar por esta vez. Here's exactly what happened. I think I'd better take one more look back at the case from the beginning. Last night, the killer went to the room Sayaka was in. In other words, my room. From what we can tell, Sayaka invited that person there intending to kill them. She attacked them with the knife she'd taken from the kitchen earlier. But then something happened that she wasn't prepared for. They grabbed the fake sword I put in my room and fought back. During the struggle, a strike from the sword broke Sayaka's right wrist. And that's when she lost her grip on the kitchen knife. Finding herself cornered, Sayaka panicked and ran into the bathroom. The killer went after her, but couldn't get the bathroom door open. What they didn't know was that my bathroom door got stuck easily. And there was a trick to opening. Sayaka knew about that because I told her. But of course, the killer had no way of knowing. Uh-huh. So instead, the killer forced the door open, took the kitchen knife, and stabbed Sayaka. But with what strength she had remaining,
Sayaka left a dying message. To keep the killer from noticing, she wrote it on the wall behind her. And with that, all her strength was gone. With Sayaka dead, the killer quickly began destroying the evidence. First, they took off their shirt, which was covered in their victim's blood. Then they took the lint roller in my room and cleaned up the entire area. They wanted to make sure they got rid of any trace they'd ever been there. Any trace that ever been there. Afterwards, the killer headed to the trash room to destroy their bloody shirt. They tried to burn the shirt using the incinerator there, but the trash room was blocked off by an especially sturdy gate, preventing access to the incinerator. So they came up with a plan to use Hiro's crystal ball, which he'd left in the laundry room. The killer managed to throw the ball through the gap in the gate and hit the incinerator. For any normal person, that'd be an impossible throw. But the killer had the confidence to take a shot, and that's because the killer was the ultimate baseball star. The crystal ball, thrown with absolute precision, hit the switch on the incinerator, which then quickly roared to life. Having destroyed the final piece of evidence, they left the area with, I imagine, a sigh of relief. But there was one thing they missed. Part of the shirt they'd thrown into the fire burnt away and fell out of the incinerator. The killer didn't notice this, and so left behind a piece of indisputable evidence. Isn't that right, Leon? It would appear that Hiro simply forgot his crystal ball in the laundry room. Voy a guardar otra vez. You went there to try and wash the blood out of your shirt. And that's where you saw it, right? Seeing the ball? You thought of a way to take care of everything. So, Leon, do you object to anything that's been said? Do I object? Hell yes, I object! Of course I do! I object! I object! I object! I mean, all of this is just a bunch of stupid theories! You need evidence! Where's the evidence? Without evidence, it's all bullshit! It's bullshit and I refuse to acknowledge it! Well then, I guess this is as good a time as any to present the evidence that proves you did it. Makoto, I believe you're in possession of that ¿Yo tengo esa evidence? evidencia? Nah. When the killer broke the bathroom doorknob, they didn't use anything from your room to do it. So what did the killer use? I refuse to acknowledge you! You're stupid! Stupid, stupid, stupid! Stupid, stupid, stupid! Stupid, 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 stupid! Where's your proof? You kidding me? Not a chance! It wasn't me! Stupid! You lie! Shut up! Where's your proof? You kidding me? Not a chance! You lie! Where's your proof? You kidding me? Not a chance! Not a chance! It wasn't me! Stupid! You lie! Shut up! Where's your proof? You kidding me? Not a chance! Where's your proof? This should prove it. The toolkit! The screws on the bathroom doorknob were removed. I wonder what kind of tool the killer used to remove that. I mean,
It had to be a screwdriver, right? Oh yeah. I'm pretty sure the toolkits we got each had one inside. And that must be what he used. But the toolkit in my room had clearly never been used. That's because the culprit didn't know it was your room. They thought they were in Sayaka's room. Only the boys got toolkits, so the killer naturally assumed there wouldn't be one in there. Okay, then whose toolkit did... Stupid, stupid, stupid! It had to be their very own toolkit. Stupid, 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 stupid! Leon, would you mind showing us your toolkit? If I'm right about this, then the screwdriver will show some evidence of being used. Stupid, stupid, stupid! Huh? And if you say you used it for something else, you'll have to explain exactly when, where, and why. And let me say this right now. I lost it isn't an excuse at this point. Stupid. So, you have no rebuttal? Then it would seem we are finished here. Pobre Leon, se lo chingó la maicena. ¿Y mi logro qué? No me dieron mi logro. Estoy muy triste, no me dieron un logro. Hoy me estafaron en grande, no tengo mi logro. Ah, no, ya me dieron mi logro. You must have quit y what's a mistrial. Not from concentrate, me dieron 3 logros. Not from concentrate, clear a Chris trial without using your concentration skill a single time. What's a mistrial? Clear the class trial, bueno, completa el class trial sin tener que reintentar y completa un class trial sin tomar daño. ¿Qué logros me quedan? Colecta 999 monomonedas, colecta todos los regalos y trofeos ocultos. Ah, no, estos son del otro juego. Looks like you've reached your verdict. Then are we... Oh, just to remind you all, make triple sure you vote for someone. Okay, who will be chosen as the... What's it gonna be? Pobre Leon. Y bueno, su clase ya se me hace de los mejores. Su clase ya no, su ejecución además de las buenas. Luego hay que farmear las monomonedas. Pero eso es para después. Para el Fortnite. Habrá una actualización de las tortugas